Allahumma shalli ala Muhammad. Apabila istri ingin masuk surga, harus pandai-pandai bahagiakan suaminya. Bila suami datang baru dari kerja, jangan pas langsung ditanya mas mana uangnya. Bersama jangan dulu Allah diganggu, biarkan suami duduk dengan tenang, senyum dulu, senyum dari jauh. Bila tersenyum tanda suaminya mau. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. 1, 2, 3 cepat ucap saja Astagfirullahaladzim. 1 kali lagi cepat ucap Astagfirullahaladzim. Lihat yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yulanga segala nagi tore jawab pakumpak ben paramiki. Urusan mancing tak usah soroh, lalaki mancing-mancing TV. Sepenting ajawab salam tore gelu pacik kompaka papandu nasi gila gerwaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala rasulih liyakuna basyiran wa nadhira ودائيا إلى الله تعالى بإذنه وانشراجا منيرا وإلى الجنة مستقرا ومقاما والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Amma ba'du hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, kong langkong sesangat beten kulah muljakin hadratal habib Yusuf Al-Khirit, sesangat beten kulah muljakin benjukan para asatid, para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, setuju muallimil Quran, sehadir saat malam semakin yang barang tentu tak bisa saya sebut satu persatu dan tak mengurangi rasa hormat kepada beliau setuju kasetuju nah si sangat betul gula muljakin ben si sangat betul gula hormatin. Tak ketinggalan pemuda dan pemudi yang semangat di dalam melantunkan sholawat. Alhamdulillah akete ibu tak apa mun urusan akete kita sinak kana ki ibu ni gini opo mun pah sewanto apa bagian bini pah akete tak lebur pak mun kana nika neng rajong urusan mancing diri lah mancing tibi marina mau orang soro-soro mari nambung kok wah. Jadi mon bagian nak kana begini gini ini kan tak masalah.
Pola namun bagian nak kanak niki bisa dimaklumi aja ring lanak kanak. Nggih napa nggih? Nggih seto aja kok kaget majoget, pakai badi gede wah giul-giul. Allahumma shalli ala Muhammad. Para tantaritan sisami mulja. Mari ala mencing lah. Aduh. Ya tore gula ben panjenengan para tantaritan senantiasa amoji tor asokor deka anjunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sika dima ampun banyak nikmat yang telah diberikan deka gula ben panjenengan seteje. Miliaran nikmat, jutaan nikmat saya paring ngaki deka abok gula ben panjenengan seteje. Sehingga nakantos saat samakin Gulaban panjenengan apolong tor apompol dalam rangka asolawat daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur ke Allah. Gulaban panjenengan sedaja muga-muga dalam mana abu asolawat dalam mana abu alengki asolawat mantar samoga gulaban panjenengan terus istiqomah sareng Allah. Moga-moga gulaban panjenengan kelak di akhirat nanti apolong sareng Rasulullah, apolong ban para ulama, apolong ban para salihin salihat, amin ya rabbal alamin. Kemudian si nomor 2 para tantaretan sholawat sareng salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan daga Nabi gulaban panjenengan Nabi akhiruz zaman wa khatamun nabiyyin ingki gak linto junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah yuk. Nah karena ibadah yadok ni kafu ulang habis segin wali gelok pungah seneng habis segi embian. Ulana orang nikah para tantanitan ya bisakin itemu nikah tak usah ya bisakin dari napana ya bisakin dari patojuk na boy pon bahmi senyum-senyum gerak biasana kura simpenan bak badaan tapi mon bah ya bisakin sejuk tojuk nikah pah termenung entah termenung dengan apa mungkin galau atau mungkin apa bentak patenak nak tak pate senyum-senyum tak pate akilaan engki ko beter mi pola mi banyak otang keng gula ngabezeki ning majlis ni kasih hadir alhamdulillah otang ngapun agapi ki pona tepaan ganja sholawat debak kacompok sirayu la salli ala Muhammad. Para tantaritan simulja alhamdulillah abak gula ban panjenengan saat samakin gak dinto asolawat daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad amat begitu penting aba asolawat daga Rasulullah kang kuina rasa cinta dalam dada gulaban panjenengan saja sopaja gulaban panjenengan andi sampungan ka Kanjeng Nabi karena mon manusia mon la atena manusia tada Rasulullah kobater iman na toron kobater iman na locot mangkana aba asolawat saja kang kuina pung hubungan ka Kanjeng Nabi manusia ayo koplona emah siap siap manusia hayo kepi asolawat kahola kepi solawat ke Nabi Muhammad sampai alapa dalam atena asolawat dekat Nabi Muhammad la ilaha illallah al-malikul hakul mubin
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Abu ayo abu pak istiqomah as-salawat dekat Nabi sekewal jana apa deng majlis se-istiqomah as-salawat dekat Nabi na apa kabi nikah hamba Allah umat kabi umat Rasulullah jangan sampai lupa jangan sampai lupa salawat dekat Nabi na la ilaha Allah ala Muhammad 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 Shadiqul wadil amin. Kulaban panjenengan setaja ngojek siyu niki budi ya Allah kiai yo mak ngejung kenae kok beni ngejung niki yu anika tembung tembung king laguna lagu je apa dadi beni ngejung dadi mon ngejung lain ben ngejung ambian mon ngejung segi buru padha maknana abok jo sampai kalau pae asola mon ngejung ambian jejeregin kanak-kanak gini guru jo pah tado artena oning ke ngejung ha honing iya deki penting ibu coba honing roy jong bocah jong is lilin capi ayo pi bidat nggak yuk nyot lah oh Allah ndem bung peng tung tam tung op lah olar lah om bu Jokop nikah anak bodoh nabian si jadi tempeng malah bodoh tempung si caraan nak bocah nak di kulo palotan arta majedi kaula taretana kata ego pak di majedi ketaretan kata Allahumma shalli ala Muhammad warajulan semul jagi Allah subhanahu wa ta'ala kangkui abak nyampung daga kanjing Nabi sopaja gula ben panjenengan gak dinto asampung daga kanjing Nabi jak sampai gula ben panjenengan peke hubungan solawat daga kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh dari itu benikun pira asolawat lesan malolo benikun pira asolawat ketek malolo tapi ayo perbuatan kelakuan gula ben panjenengan sambil lalu kita perbaiki beremas sepada ben kelakuan na selampaaki ben kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun bagian anak-anak si bagian dan ngodeten ayo pamapan kareng tuana ayo pafokus kareng tuana jauh sampai ala benan kareng tuana ngina wenggi kita apa-apa bek meler sakoni tak apa si penting abok tahu kenangan naik amma meler ngina wenggi alhamdulillah si penting tak ala benan kareng tuana sehingga nak pamapan kareng tuana bebegus kareng tua bencong karena ben ilahiraki ben ring tuana nak ben mun tak ada apa ben embu tak kira keluar ke dunia ben keluar ke dunia pola na bodo bapaan ben ebon mangkana arkai ebon pamapan dega ebon bakti apa yang harus kau tunaikan kepada orang tuamu amal apa yang harus kau tunaikan kepada orang tuana betapa banyak jasa-jasa orang tua seita menaki dah ke anak sepa bagus seki dah ke anak pas anak ketika lahir ke dunia oh dikna mewah oh dik soki pas bengal dah ke orang tua nah na'udzubillahi min dzalik muka-muka ikan jeuni kata bengal ka orang tua amin Allahumma ulah namun orang bengal ka orang tua ni kada punah hadratus Syekh Kiai Muhammad Khalil Asad Samsul Arifin tinggal ma orang ini kasokiu tinggal ma orang ini kabon kaya punya bisnis pun tapi bongal kareng tuana
alabenan kering tuana, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebab apa? Sebab ridhonya Allah tergantung keridhaan orang tua, dan siapa yang ingin mencapai keridhaan Allah maka kudu oli ridho na orang to. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka penting bagi kula ban panjenengan ala lakon bagaimana lalakon kula ban panjenengan pada ban Kanjeng Nabi Muhammad yang barang tentu karena abe anika umat Rasulullah, mapan ka Rasulullah, bagus ka Rasulullah, maka genika orang si gojagi tepak dadi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat yuyu lebur asolawat, mapan asolawat, muntero oninga solawat tembian etarema bentak etarema, maka pikirkanlah perubahan apa yang terjadi pada diri kita semua, kebaikan apa yang sudah bertambah, kebagusan apa yang sudah bertambah. Tetimun jon are jon tambah coba, jon tambah tak beres, jon tambah tak genah, berarti amal kula ben panjenengan kilo etarema reng Allah Subhanahu wa taala. Si biasana bagian bu ibu pahubungan kasilake. Alhamdulillah borokana asolawat, alhamdulillah pak tambungan kasilake, alhamdulillah. Si biasana tong-tongan belunju napa macam-macam geroa. Wala na beliin belunju piraseng ketebu, apa ramas nakun piraseng ketebu, jaring satya lalan belin satya wal jualan laung kakapi. Bana tak tahu beras satya ongko, nyak nyor ongko, minyak goreng ongko, telur ongko, pirasa leber rebana wasitoron ongko pun malam. Kikiri malolo mungkin perak saya ketembu mas eka keboya apa Arya pekere kiaya glowing Arya pekere. Yum pian nika mun tero bolonjo mewah kudu kurang okor dari napa rejekena lagi na cok sabak sakin mun rejekena lagi na 100.000 tinggal tak usah melesi glowing teger 500 kop cukup bedok paling pola mipah mulus kia bang kimun pahembian maksa yuh selake yuh masya Allah selagi saya malarat ki paksah kang kui meleze glowing di akhiran nase guring juga perekong sebini glowing lakena tengkong. Allah bapak ada syukur ya pak. Allah salli ala Muhammad. Ketika itu ada perubahan. Hal apa, suatu apa yang baik yang sudah menjadi perubahan ke abad kula ben panjenengan. Mun panjenengan bengal karakana, mun panjenengan pocak ngocak karakana, mun panjenengan ampuh dodot karakana, maka kalabun solawat yang telah ditunaikan ben kula ben panjenengan sopaja aoboh lesan kula mapan de karaka. Terus warga nabanten bu ibu, terus masuk aswarga nabanten. Engki monter rompian masuk aswarga engki gampang carana. Embian montero masuk aswarga yo pamapan karakana apa bagus karakana jalabenan karakana monalabenan karakana gizi jelas tak kira oleh bauna swarga. Betul. Apabila istri ingin masuk surga harus pandai-pandai bahagiakan suaminya. Apabila suami baru datang kerja jangan pas langsung ditanya mas mana uangnya bersama jangan do ente lu apal kepilu mari na betek wah. Yo 2, 2, 3 jangan dulu janganlah diganggu suami datang biar duduk dengan tenang jangan senyum dulu senyum dari
bila tersenyum suami tandanya tandanya burem mama tak tahu tandanya mau. Yo, bila tersenyum suami tandanya Allahumma shalli ala Muhammad. Apabila istri ingin masuk surga harus pandai-pandai bahagiakan suaminya. Bila suami datang baru dari kerja, jangan pas langsung ditanya mas mana uangnya. Bersama jangan dulu Allah diganggu, biarkan suami duduk dengan tenang, senyum dulu, senyum dari jauh. Bila tersenyum tanda suaminya mau. Kira you kare ngocak mas apa lek kang kamar. Allahumma shalli ala Muhammad. Benikun pirang orang bini pak bagian kayak laki iya kia ini bolan ar-rijal qaumuna 'alan nisa. Seorang lelaki pemimpin bagi seorang perempuan ngijo ngalak karebeti thank you gigi pangalak karebeti sekejok mukul sekejok nyentak sekejok gigir lopot gi amon ka orang bini ngangker wanggine wengi orang bini nikah para tantanetan permainan rasa. Orang bini tepajak ngocak ke bagian kayak laki tore beri resep ben gula panjenengan gampang carana muntero ngajupuk ngajibik ngajupuk ngaceper terus cepet ambu tak usah bocahin apa dan tepaan si bini panjenengan bah misal lanjak ngocak ke panjenengan ngalak sepeda motor di ini sepeda motor ale ongkele apa ramas magun pera ongko malolo jadi ngalah ongko malolo gubak nama gun pera ongko malolo tinggal pon pasabar jatuhin nafsu akhirnya si bini pah numpak sepeda motor entar ke kota dopak ke kota pah ambu neng itu kumas pah si laki ngocak wahai sayangku silahkan dipilih gelang emas yang kamu suka. Langsung si bini gelak kok cinta engkau sayang kok bokna mas napa apa mau pada beri emas gitu bener. Ditekan orang laki para tantanetan montero masuk aswar kejugan pamapan karajina bagus karajina latinin rajina kini ketanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dedang jeledang ngakin tinggu kok pak ada setia totopun kodungar ya benih gumbira kodungo melolo ki makanya dalam rumah tangga nih yuyu kapi montero jember montero tenanga montero sobung tokar ayo setong salahkanlah becah kesalahanna abe tibi jok macah kesalahanna lah laki juga jok macah kesalahanna sebini jok nyare kesalahanna si laki mun pada nyare kekurangan mun pada nyare kesalahan insyaallah cepet atau tapi mun si bini ngalah melolo si laki ngalah buat bodoh tokar sombong ngina wengi. Apabila suami ingin masuk surga harus pandai-pandai bahagiakan istrinya. Apabila punya uang dari kerja berikanlah semua kepada istrinya. Jangan dulu, janganlah selingkuh. Kasihan istri cukup satu, jangan dimadu. Jangan dulu, janganlah selingkuh.
kasihan istri cukup satu jangan dimadu. Sepakat? Sepakat? Allahumma sholli ala Muhammad. Pon namilan ada tiga dinto pada tantanetan abu anika ciptakin sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya abek bisa ngolowaki abek kebengiran. Belum abek ni bisa ngolowaki panggelian ke Allah. Belum abek ni kasih badan itunya si odik neng itunya ngolowaki atena dek ke Allah. Lebet kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mun orang penikah atena panggelian na ni kata yolowaki dek ke Allah. Tak yolowaki dek kanjing Nabi Muhammad. Maka belum aku baki tila baleman tila mole ke Allah tila abeli dek ke Allah anika karena tak aolo dek ke Allah bisa-bisa nika tak bisa abeli dek ke ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Man eman yu man eman nak man eman pak man eman kang pompong abe ki odi nang itunya. Ayo okir pamapan abe, ayo lukis pamapan abe. Kalaban lukisan-lukisan yang indah dengan okeran-okeran sebagus sehingga abe ni kata kastah abe odi nang itunya. Yo kira kalaban napa abe nikah ngiring panjenengan. Napa panjenengan hadira ka majelis sholawat. Yo kira abe berarti kalaban sholat. Napa abe ngokira kalaban abe libur asodako. Napa abek selalu ngokirah ide lemana abek lebur kalau belum tatang ke ponana saat semakin nih kepada tantanetan rawan-rawan atokar kunpira urusan tanah pon atokar bodoh napa tak bodoh kunpira urusan warisan lah atokar bodoh napa tak bodoh kunpira urusan dengki ben iri kata tangke atokar banyak tak banyak. Empon apa juk senikaan ini gulaban panjenengan nika saja bermasyarakat gulaban panjenengan anika manusia angkui beri kemanusiaan antar sesama manusia jak sampai gulaban panjenengan kitengkian jak sampai gulaban panjenengan irian jak sampai gulaban panjenengan sombong dak kala gulaban tatang ke ayo gulaban panjenengan saling menghormati dan saling menghargai. Kira-kira mau saling menghargai aman apa tak aman? Mau saling kitinggian di irian lebur apa tak lebur? Tak lebur. Napa boleh bahasa ibu capira cubon orang melolo. Cubon ruah, cubon tu sana ruah. Duna apa abe mak maca kesalahan na orang. Kina bengki. Mangkana ayo mon abe asolawat siong kuan ke kanjing Nabi. Karena solawat ambek karena cinta ada ke kanjing Nabi. Benih perak lebur aketek, benih perak lebur ajoget, benih perak lebur akuli tapi karena itu sari asolawat cinta ada ke kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat cinta. Solawat cinta. Salam cinta, salam cinta, solawat cinta, solawat cinta, salam cinta, salam cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang mon asolawat karena dasar cinta ben mahabbo ke kanjing Nabi wani kebukal merubah dari segala perbuatan coba. Siapa orang yang tak pernah coba? Siapa orang yang tak pernah ngalakonin dosa? Kapi manusia kapi manusia setuju pernah ngalakoni itu mahki kiai nika gula samakin ajarama benih nika bersih benih nika soce tapi pakun anyama manusia nika pakun andi si anyama tu kecuali kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh orang laki ngucap tandi salah ngucap tandi dosa mungkin tepaan beda songai bah beda ring bini
bah nengeneng abes mandi bah ngocak ya Allah sip saya ngocak tandi salah ben tandi itu saya pakun si andi kaleroh pakun si andi itu karena abe ngagungin salah ngagungin dosa kiambu maca kesalahan orang kiambu maca kesalahan datang ke ayo baca salana abe tibi ingin bengi napa gunana aba maca kasalana orang napa gunana apa ram aku tak malolo ambu helu napa gunana kula ben panjenengan mak laku maca kakorangan anak orang sementara abe juga ngandi kakora namilanah malum samangkin tore sapaleman kula ben panjenengan dari majelis pengajian si soker kalau leben tatangkeun ayo nyapa mal temu sholawat awe tare makanjing Nabi sholawat kula ben panjenengan terusan tapi abe ki atokar tapi abe ki ampu tengki ka orang tapi abe ki ampu iri ka orang tapi abe ki ampu sombong ka orang tapi abe ki ampu berwakan berarti sholawat kula ben panjenengan ane kata isambut ben kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dada ning manungso nika badan nur cahya ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam monteron nur kenika tambah monteron nur kenika rabak monteron nur kenika nerae deket seteja na abak gula ben panjenengan seteja maka sholawat gula ben panjenengan desarih kala ben cinta perubahan yang harus dilakukan dalam kebaikan gula ben panjenengan supaya nur kenika tetap terak nerae deket abak nerae mencorong terak mencorong ai dalam mana abak sehingga lalakon gula ben panjenengan aneka asampung ben kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting apa sholawat dan taritan sholawat di dalam hati supaya hati dadi lembuk lu kada mari karo lembeni lempo dadi hati melilorno hati melingurnyang ateh maleber nikah sholawat embian tujuannya apa sholawat nggih kaula sholawat nika narak majelis nggih pola na utang kaula kan begye banyak nabang arena nika resa are dadi malah sholawat kula pola me ponak nyai tak anapa kaula narak sholawat anika polana compok orang kita lastare teror cepet lastare kura pola kalaben sholawat kaula bisa lastare pas cepet anu mun tak meli semin lastariat akhirnya bisa kia tanah nah cuman genika baratan taretan niatan genika dunia bagaimana kula ben panjenengan dari tingkatan dunia enggak ada ke akhirat enggak ada ke kelas setong dua telok sampai kuliahan bagaimana niatan kula ben panjenengan segala tak apa tapi ayo ajar gula ben panjenengan mengikhlaskan diri dek ke Allah Subhanahu wa taala supaya niat kun pera sholawat karena ngarep syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang nikah para tantan mun pun oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi mun pun oleh nur Kanjeng Nabi debun hadratus Syekh Khalil As'ad Samsul Arifin tak usah 100% tak usah 50% cukup 1% bagi genika berempat boleh genika bagi genika pun ngetop mun sampai gula ben panjenengan ngoleh percikan nurah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula tanya ke panjenengan kira-kira kula ben panjenengan teron tenor Kanjeng Nabi. Jawab kagak piba kompak teron abanten. Terolian nur Kanjeng Nabi abanten. Mastena kula ben panjenengan setuju terolian nur Kanjeng Nabi nggih. Muga-muga rezeki ana pun Allah Subhanahu wa taala. Terus abu asolawat terus abu palibur asolawat sareng hadratul habib mantul semoga gula ben panjenengan setuju oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
najan ambek putu, najan ambek gendeng, najan ambek miskin, najan ambek tan diobeng, najan ambek tan taoning papon apa, tapi ki akan te ambek sholawat daga Gusti Kanjeng Nabi, ambek ki lebur daga Kanjeng Nabi, insyaallah kula ban panjenengan ki andi arpan iba salamet sareng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kirana cukup dari papun apa si sambiaki manter orang ni. Nah apa sih orang ni? Allahumma sholli ala Muhammad. Tetiak solawat nika para tantaritan ke Kanjeng Nabi Muhammad karena abek teti umat ta Kanjeng Nabi tori abek palebur norok lalakonna Gusti Kanjeng Nabi. Kira-kira gula tanya aga panjenengan oning tan ka Kanjeng Nabi. Siapa si oning? Beda si oning. Kira-kira gula ban panjenengan pernah ngolati Kanjeng Nabi na banten? Tapi anapa ide mak beda cinta berarti luar biasa gula ban panjenengan. Enggina apa enggih? Tak ngolati Kanjeng Nabi, tak nangale, tak ngolati Kanjeng Nabi, tak kacapok kacemana Kanjeng Nabi, tapi abek ki lebur bencinta ka Kanjeng Nabi, berarti abek nikah luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal tengah-tengah kacapok ka Kanjeng Nabi dengan ulama na banyak na tak banyak. Karena Kanjeng Nabi nikah warisaki warasatul anbiya nikah al ulama warasatul anbiya. Jadi walaupun kula ben panjenengan tak kacapok ka Kanjeng Nabi, tak asareng Kanjeng Nabi, tapi tore abek palebur dek ka ulama na Kanjeng Nabi. Cuman ulama ka emas toroa, cuman ulama ka emas padetia panutan, cuman ulama ka emas padetia tuntunan. Pola namangkin ulama ni macam-macam napa macam-macam. Malah di media masa itu ulama nikah bodoh telok, bodoh ulama betulan, bodoh ulama kebetulan, bodoh ulama yang dibetul-betulkan. Mon ulama betulan, dinya mana ulama betulan nikahnya mana ulama si ongguan. Ulama si ongguan ngi harus paham muttafaqu fiddin, kudu paham tentang ilmu agama, kudu alim, kudu yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi benih sampurang ulama sing torok ben gula ben panjenengan sedaja. Ulama kudu alim hadis, kudu alim tafsir, kudu paham tentang ilmu tafsir, kudu paham asbabun nuzul. Ulama niku kudu paham makiyah madaniyah. Ulama kudu paham nasihah mansuhah. Ulama kudu paham muhkamah muqayyada. Ulama kudu paham muhkamah mutasyabiha, ammadal khasa, hakikih majasi, kinayah isti'arah. Dadi mun tak paham bab nikah cek san ngocak ulama enggih napa enggih ulama nikah malarat taretan bab kenikah tentang Al-Qur'an belum lagi hadis. Ulama kudu paham hadis, kudu paham mutawatir. Napa hadis mutawatir, napa hadis masyhur, napa hadis asis, napa hadis ahad. Qut'iyul wurud, qut'iyud dalal, qut'iyud dilalah, qut'iyul wurud, dunniyud dilalah, dunniyul wurud, dunniyud dilalah. Mun tak paham tentang kenikah nyata kita sebut lagi malah ratna ulama. Jadi ulama tiga empat itu orang ulama semakin munsi nomor 2 ulama kebetulan. Ulama kebetulan ini kan para tantaretan apa boleh nggak semakin para pemilu. Biasanya bagian partai goroa. Mumpah misalkan tak nemu kiai, tak nemu ulama, cukup pada orang si ajangguan bang pokok lempo pak ibiriin surban. Pamoring gini kak ipa kampanye apidato pak kini kak sebutakin ulama, kini kanya mana ulama kebetul. Kenika coba dirorok orang tantaretan. Lagu laban panjenengan nika noro asi ongkuan ongku ngatera ongku deka Allah.
pola na aba gentong aga pasera monta gentong deka Allah lebat para aulia lebat para ulama lebat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah menggulaban panjenengan setuju pun rapat deka ulama rapat deka beli-beli na Allah rapat deka orang-orang soleh rapat deka para habaib Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kula ban panjenengan bekal eba salamet sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kula ban panjenengan kapi setua si sepo anom ngode kapi setuju moga-moga eba salamet sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal walaupun abe banyak tusah tinggal walaupun abe banyak salah sepenting akowe sadari ce abe banyak salah pun banyak tusah topetin dak keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarlah hai sobat saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat, ayo sama-sama tobat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingat masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. 1, 2, 3 cepat ucap saja Astagfirullahaladzim. 1 kali lagi cepat ucap Astagfirullahaladzim. Lihat yang di sana, lihat yang di tanah, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Ingat mati. Ambo. Bid di budi dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi walaupun abang ngalakunin salah, ngalakunin tusah, sesalin kesalahan, sesali ketusaan, tobatin ke Allah. Insyaallah kulawan panjenengan bakal dadi orang si ontong dunya kantos akhir. Mungkin cukup dari apapun apa sih sambiaki malar muka dadi ilmu si barakah pun si manfaat. Manawi beda kekurangan ben kecangkelangan dari napa si itu buki beten gula kalau ben ati si paling dalam nyuun saborah dekat para ajunan situ je, karena maklum saya hanyalah manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa dan tidak tahu apa-apa. Tapi nyuun saborah kurang lebih nyuun maaf. Kalimatu haqqin 'alaiha wa 'ala nahi wa la nufasi insyaallah nabilal aminin. Akhir dakwa naqlil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.